Hello and welcome to my channel. In this video lesson, we'll discuss the working mechanism of electric generators. ስለ ኤሌክትሪክ ጀነሬተርስ በጥልቀት እንነጋገራለን። ማወቅ የሚገባንን ሁሉ እናነሳለን። በመጨረሻም ጥያቄዎችን እንሰራለን ማለት ነው። AC is produced by an electric generator. Electric generator is one of the important applications of electromagnetic induction process. AC stands for alternating current. It's a kind of current whose magnitude and direction vary. Magnitudeum directionum vary የሚያደርግ current ነው alternating current ማለት። This figure indicates or shows the main parts of an electric generator. The inner side of the electric generator consists of a north pole and south pole of a magnet, and there is armature of a coil that rotates inside the magnetic field, and there is a commutator, in this case a slip ring commutator, and the inside of this generator is in contact with the external circuit by means of this carbon brush. When this coil rotates in a magnetic field, this side of the wire, for instance, is moving in a magnetic, it cuts through a magnetic field. በማግኔቲክ ፊልድ ውስጥ ነው ሙቭ የሚያደርገው። ስለዚህ በሞሽናል ኤኤምኤፍ ትምህርታችን መሰረት BLV ሳይን ቴታ ያህል ማግኔት ኢንዱስድ ኤሌክትሮሞቲቭ ፎርስ እዚህ ጋር ፕሮዲዩስ ሲደረግ እናያለን ማለት ነው። B magnetic field ነው, L length of the coil ነው, V the speed, tangential velocity or the velocity of that side of the coil at that particular instant ማለት ነው. So depending on the angle theta between the B and V, the E can have a maximum value, it can also have a minimum value, or it can also have maximum value in opposite direction. That is decided by the angle formed between the B and the V. So the AMF produced by an AC generator will have this shape. It varies sinusoidally with time. It will have maximum value, zero value, maximum on the opposite side, zero value minimum, and maximum, so and so forth. Now let's see, for what position of the coil will the induced AMF be maximum, and for what position of the coil will the induced AMF be the minimum. To see this, we see this figure. This curve is sinusoidal curve, represents the AMF produced by a generator. So ስንጀምር ኮይሉ በዚህ ፖዚሽን ባለ ጊዜ ለምሳሌ እንደዚህ ሮቴት በሚያደርግበት ጊዜ ስንመለከት በዚህ ፓርቲኩላር ኢንስታንት DC ሳይድ ወደዚህ ነው የምትሄደው። እቺ V እና ማግኔቲክ ፊልዱ the same direction ስለሆኑ ዜሮ አንግል ስለሚፈጥሩ BLV times sin 0 is 0 and we get 0 AMF. 1/4 of a cycle through 90 degree flip በሚያደርግበት ጊዜ ልክ እዚህ ጋር ሲደርስ አሁንም እንደዚህ ሮቴት የሚያደርግ እንደመሆኑ መጠን V ወደ ታች ነው፣ B ወደዚህ ነው ያለው። 90 ዲግሪ ይፈጥራሉ። sin 90 ሲሆን BLV ማክሲመም እናገኛለን። You see? And when it takes this position, DC takes this position, at this instant the DC part is moving in this direction. Its velocity is this way. That velocity and the B make 180 degrees and we get zero value for the AMF. When the DC takes this position, as it rotates from its initial position through 270 degrees, the V at this instant is upward and the B is in this direction. They make 90 degrees. Therefore, the AMF is maximum on the opposite side. And when the coil takes this position, the DC side moves horizontally and the V and B make 90 degrees. Again, the AMF turns out to be 0. So through a quarter of a cycle, ከ0 ወደ 90 ሲሄድ maximum ይሆናል. In the second quarter, ከT over 4, period over 4 to period over 2, to half a period በሚሄድበት ጊዜ ከ90 ወደ 180 ሲመጣ 0 ይሆናል and maximum 0. ስለዚህ የኮይሉ ኦሪየንቴሽን ኮይሉ በምን ሁኔታ ሲሆን ነው ማክሲመም ቫልዩ የምናገኘው፣ ኮይሉ በምን ሁኔታ ሲሆን ነው ሚኒመም ቫልዩዎች የምናገኘው የሚለውን በደንብ ልናይ ይገባል ማለት ነው። ጠቅለል አድርገን ለማየት when the coil is horizontal like this, ኮይሉ ሆሪዞንታል ነው፣ B እና ኮይሉ ፓራላል ናቸው። ነገር ግን V እና B ፐርፔንዲኩላር ናቸው። ስለዚህ E ማክሲመም ይሆናል ማለት ነው። When the coil is vertical ሲሆን ኮይሉ the B and the coil are perpendicular, but the V and the B are in the same direction. So the E will be minimum. So maximum is obtained when the coil is horizontal, minimum is obtained when the coil is vertical. This is very important. Let's drive an expression for the AMF induced by an AC generator. We start from Faraday's law.
n d phi by dt, but the flux is expressed by three important factors: magnetic field, area of the coil, and orientation. magnetic field area and orientation of factor flux የሚባለው ነገር ዲሳይድ የሚያደርጉት። ስለዚህ ይሄ ኮይል በማግኔቲክ ፊልድ ውስጥ ሮቴት በሚያደርግበት ጊዜ የሚቀየረው ቢ አይደለም ኤ አይደለም፣ የሚቀየረው ማን ነው? አንግል ቴታ ነው። ስለዚህ ቢኤ ኮስ ቴታን ዴሪቬቲቭ ውስጥ ብናስገባ ቢኤ ኮንስታንት ነው፣ ወደዚህ ይወጣል። ዲ ኮስ ቴታ ባይ ዲቲ ብቻ ይቀራል ማለት ነው። the derivative of cos theta is minus sin theta. So if you use this expression here, you get NBA sin theta d theta by dt. This is the rate of change of angular displacement, which is angular velocity or angular frequency. ስለዚህ NBA omega sin theta እናገኛለን ማለት ነው። with theta is equal to omega times t, angular displacement, angular velocity times time ስለሆነ finally ይህን expression እናገኛለን። ይህ ኤክስፕሬሽን ምን ይነግረናል? NBA omega sin omega t induced electromotive force sinusoidally vary የሚያደርግ በታይም sinusoidally vary የሚያደርግ መሆኑን እናያለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችው ቫልዩ ሳይን ኮኤፊሽንት ማክሲመም ቫልዩ ነች። ስለዚህ ይሄ 1 ሲሆን ማክሲመም እናገኛለን። ይሄ ዲፔንዲንግ ኦን ዘ ኦሪየንቴሽን ኦፍ the coil with respect to the magnetic field እቺ ቁጥር 0 ስትሆን ሚኒመም እናገኛለን ማለት ነው። and this is very important concept. A generator can also produce a direct current depending on the kind of commutator they use. የሚጠቀመው የኮሚቴተሩ አይነት ይወስነዋል። ለምሳሌ ይሄ AC ጀነሬተር ነው። ይሄ ኮሚቴተር ስሊፕ ሪንግ ኮሚቴተር ነው የሚባለው። እዚህ ጋር ያለችው ዋየር፣ በዚህ ሳይድ ያለችው ዋየር ሁሉ ጊዜ ከዚህ ጋር ፊክስድ ነች። ሲሽከረከረም ከዚህ ጋር ብቻ ነው የምትገናኘው። በዚህ በኩል ያለው ዋየር ከዚህ ጋር ብቻ ነው የሚገናኘው። ቢሽከረከረም ቢገላበጥም ኮንቲኒየስሊ ከዚህ ጋር ኮንስታንትሊ ከዚህ ጋር አታችድ እንደሆነ ነው ያለው ማለት ነው። ለዚህ በዚህ በኩል ለምሳሌ ከረንት ፕሮዲዩስ ወደዚህ ከረንት ፕሮዲዩስ ሲደረግ በዚህ ጋር መጥቶ በዚህ በኩል ሽቦ ሲመጣ ከረንት ወደ ላይ ይዛል፣ በዚህ በኩል ሲመጣ ወደ ታች ይዛል። ስለዚህ ሪንግ እዚህ ሳይድ ስትሆን ከረንት ወደዚህ ትይዛለች ማለት በዚህ ውስጥ ወደ ውስጥ ይገባል። በዚህ ሳይድ ስትሆን ደግሞ ከረንት ወደ ውጭ ትይዛለች፣ ከረንት ወደ። ስለዚህ በዚህ ሽቦ ላይ አንዴ ከረንት ወደ ውስጥ፣ አንዴ ከረንት ወደ ውጭ፣ በተመሳሳይ እዚህ ጋርም አንዴ ከረንት ወደ ውጭ፣ አንዴ ከረንት ወደ ውጭ ስለሚሆን ይሄ ከረንት ዳይሬክሽኑም ማግኒቲዩዱም ኦልተርኔት ያደርጋል። ዳይሬክት ከረንት ጀነሬተር ላይ ስንወስድ ግን ይሄ ስሊፕ ሪንግ ኮሚቴተር በስፕሊት ሪንግ ኮሚቴተር ይተካል። እንደምታዩት ይሄ ሪንግ ስፕሊት አድርጓል፣ ለሁለት ተከፍሏል። ለዚህ በዚህ ጊዜ ከዚህ ይሄ ኮንስታንትሊ ከዚህ ጋር አታችድ ይሆናል። እዚህ በዚህ ጊዜ ግን ይሄ ቀይ በዚህ ሳይድ ሲሆን ከዚህ ጋር ኮንታክት ያደርጋል፣ ሲገለበጥ ከዚህ ጋር ኮንታክት የሚያደርገው፣ ሲገለበጥ ከዚህ ጋር ኮንታክት የሚያደርገው። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ በዚህ ሳይድ በመጣ ቁጥር ከረንት በዚህ ጋር ወደ ውስጥ ይገባል፣ በዚህ ሳይድ በመጣ ቁጥር ከረንት ወደ ውጭ ይወጣል። ኮንስታንትሊ ማለት ነው። ዳይሬክሽኑ አይቀያየርም ማለት ነው። ይሄ ማድረግ የተቻለው በምንድነው? እነኚህ ሽቦዎች ከዚህኛው ሪንግ ወደዚህኛው ሪንግ ጃምፕ ነው የሚያደርጉት እንጂ ኮንስታንትሊ ከዚህ ጋር አታችድ የሆነ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክት ከረንት ስፕሊት ሪንግ ይጠቀማል። AC direct current generator split ring ይጠቀማል። alternating current generator slip ring ይጠቀማል ማለት። ይሄ slip ring በነገራችን ላይ direction alternate ከማድረግ ውጪ it has also another advantage. It will keep the wire from twisting while this one rotates in a magnetic field. By the help of this commutator, slip ring commutator, the wire will be safe. It will not be twisted during every revolution of the coil in the magnetic field. So AC is represented by this. DC pulsate የሚያደርግ ነገር ነው። እንደዚህ ግን ፖዚቲቭ ሳይድ ብቻ ነው ያለው። ግራች በኩል ያሉት ኔጌቲቭ ሳይድ ኦፖዚት ዳይሬክሽን የለውም ማለት ነው። this is very important concept. በኤግዛምፕል አስደግፈን አጠናክረን እንለፍ። ይሄንን a generator coil is rotated through 1/4 of a revolution from theta 0 to theta 90 in 15 milliseconds. The number of turns of the coil 200 and the magnetic field strength 1.5 and radius of the coil 5 cm. You are asked to calculate the average EMF induced. The coil had this position. When it turns through 90 degree, it will take this position. እንደዚህ ነበር 90 degree ሲሆን DC እዚህ ጋር ነበር 90 degree ሲሆን እንደዚህ ይሆናል። በዚህ ጊዜ ምን ያህል induced electromotive force induce አደረገ ነው የሚለው ጥያቄው። The n is constant, the radius is constant, the area is constant. Nothing happened. The B is also constant. What changed is the orientation of the coil relative to the magnetic field. ስለዚህ Faraday's law በባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳነሳ ነው ስንመለከት BA cos theta BA ኮንስታንት ነው። ዴልታው ለኮሳይን ብቻ ይቀራል። ስለዚህ cos theta 2 by cos theta 1 ነው ማለት ነው። ቁጥር ሰብስቲት ብናደርግ we get minus 9.8 times 10 raised to minus 3 webers minus. Okay, and the rate of change of flux will be divided by the time. You get minus 0.654 webers per second. And E minus N delta phi by delta T negative 200
minus 0.654, we get 131 volts. This is the induced EMF while the coil rotates through 1/4 of or a quarter of a revolution from theta 0 to theta 90 degree. The second question is, what is the maximum induced EMF? The maximum induced EMF is given by NBA omega. Everything is given here. NB area is given, but omega is not directly known from this given expression. But we are given the information that it has turned through from 0 degree to 90 degrees in 0.15 seconds. So angle covered divided by the time taken would be the angular velocity. ምን ያህል angle cover አደረገ በምን ያህል time የሚለውን እንወስዳለን ማለት pi over 2 በ0.015 we get 104.7 radians per second, and finally we get 206 volt ያህል induce ተደርጓል ማለት ነው as a maximum EMF. To summarize what we have discussed today, a generator converts mechanical energy into electrical energy. Obviously, it's one of the applications of electromagnetic induction process. Depending on the type of commutator used, an AC generator, a generator can produce AC current, or it can also produce a DC current. For AC current, slip ring commutator is used. For DC current, split ring commutator is used. The time varying AC voltage is given by E m sin omega t, where NBA omega is the maximum value of the EMF induced, where omega is 2 pi times frequency. So the EMF depends on the frequency of the rotation of the coil, the angular velocity of rotation of the coil ማለት ነው። Thank you. Please write your comments, subscribe to get more videos on this lesson. Thank you so much.